8 अगस्त 1963 की अंधेरी रात के दौरान रॉयल मेल की एक ट्रेन ग्लासगो से लंदन जा रही थी। इस ट्रेन के एक डब्बे में नोटों से भरे बैग मौजूद थे, जो तकरीबन आज 67 मिलियन पाउंड या फिर 800 करोड़ रुपए बनते हैं। ट्रेन के ड्राइवर जैक्स मेल तेजी से इंजन को रात की तारीकी में भगाते हुए लेकर जा रहे थे। तभी अचानक एक क्रॉसिंग पर सिग्नल की लाल रोशनी चमक उठी। ड्राइवर के लिए ये एक नॉर्मल बात थी, क्योंकि इस वक्त इस जगह सिग्नल का लाल होना कोई मायने नहीं रख रहा था। खैर, ड्राइवर जैक्स मिल ने फौरन ब्रेक लगाई और ट्रेन को सुनसान रास्ते में ही रोक दिया। थोड़ी देर के लिए हर तरफ खामोशी छा गई, लेकिन इस खामोशी के पीछे छुपा था एक ऐसा मास्टर प्लान जो सदी की सबसे बड़ी रॉबरी को अंजाम देने वाला। द ग्रेट ट्रेन रॉबरी। दोस्तों, एक बार फिर से द किंग ऑफ स्टोरीज में खुशामदीद। नाजरीन, ये बात किसी फिल्म की कहानी लगती है, लेकिन रियल लाइफ में डाकुओं ने सस्पेंस से भरी प्लानिंग की और ब्रिटेन की सरकारी ट्रेन से लाखों पाउंड लूट लिए, वो भी बगैर एक भी गोली चलाए। सब कुछ महीनों पहले शुरू हुआ। लंदन के चंद जाने माने डाकुओं ने इस कारनामे को अंजाम देने के लिए सर जोड़कर बैठ गए। ब्रूस रेनॉल्ड, जो इस प्लान का मास्टरमाइंड था, इसने अपने चंद साथियों के साथ मिलकर इस बेमिसाल डाके का प्लान बनाना शुरू किया। इसके पास ब्रिटेन की नेशनल पोस्ट सर्विस रॉयल मेल की एक सीक्रेट मालूमात थी। ये सीक्रेट मालूमात इसको रॉयल मेल के ही एक सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर से मिली थी, जिसका नाम किसी को भी मालूम नहीं था। मालूमात ये थी कि ग्लासगो से लंदन जाने वाली ट्रेन में एक खास डब्बा होता है, जिसे हाई वैल्यू पैकेज या फिर HVP भी कहा जाता है। इसमें एक खास दिन पर बहुत सारी रकम जाने वाली थी और इनको इस डब्बे को लूटना था। ब्रूस रेनॉल्ड और इसके साथी जाने माने डाकू जरूर थे, लेकिन इनको ट्रेन लूटने का कोई भी आइडिया नहीं था। लिहाजा इन्होंने लंदन के ही एक दूसरे गैंग को इस प्लान में शामिल किया, जिनको ट्रेन लूटने का तजर्बा था। ये बदनाम जमाना गैंग साउथ कोस्ट रेडर्स के नाम से जाने जाते थे। आहिस्ता आहिस्ता टीम बढ़ती गई और इस प्लान में अब 15 से ज्यादा लोग शामिल हो चुके थे। इन्होंने ठान लिया कि बिना एक भी गोली चलाए सरकारी ट्रेन को लूटना है। फिर ये कोई मामूली डाका नहीं था कि ट्रेन को रोको और लूटो। इसके लिए महीनों की प्लानिंग की गई। 7 अगस्त 1963 को शाम 6:50 पर यह ट्रेन ग्लासगो स्टेशन से लंदन रवाना होती है। इसको लंदन के ऊस्टन स्टेशन पर अगली सुबह 4 बजे पहुंचना था। इस ट्रेन में टोटल 12 डब्बे थे और 72 पोस्ट ऑफिस स्टाफ दौरान सफर मेल को सॉर्ट करने के लिए मौजूद। यह ट्रेन खासकर पार्सल और पोस्ट को अलग अलग शहरों में ड्रॉप करने के लिए चलाई जाती थी और इसीलिए इसे बिना रुके मुख्तलिफ स्टेशनों पर पार्सल ड्रॉप करने थे। जब भी कोई स्टेशन आता, वहाँ का लोकल पोस्ट ऑफिस स्टाफ एक स्पेशल एलिवेटेड रैक्स पर बोरियां लटका देता। जब ट्रेन प्लेटफॉर्म से गुजरती तो आहिस्ता हो जाती। अंदर बैठा स्टाफ जाली की मदद से वो बैग पकड़ लेता था और ऐसे ही जो मेल उनको स्टेशन पर छोड़नी होती थी और उनकी बोरियां प्लेटफॉर्म पर चलती चलती उतार दी जाती थी। इस प्रोसेस के जरिए बगैर रुके ही मेल्स को मुख्तलिफ स्टेशन पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। जिस डब्बे में रॉबरी होनी थी वो अभी तक इस ट्रेन के साथ अटैच ही नहीं था। वो डब्बा नैन वैली स्टेशन पर सेफली पार्क था। इस डब्बे को HVP यानी कि हाई वैल्यू पैकेज कहा जाता था, क्योंकि इसमें बड़ी मिकदार में पैसा मौजूद होता था जो लोग उस वक्त दूसरे शहरों में मनी ऑर्डर कराते थे। 1960 में यानी कि इस वाक़ये से 3 साल पहले पोस्ट ऑफिस इन्वेस्टिगेशन ब्रांच IB ने HVP डब्बों की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए इसमें सिक्योरिटी अलार्म लगाने की हिदायत दी थी और 1961 में HVP डब्बों में सिक्योरिटी अलार्म लगवाए गए और जो पुराने डब्बे थे जिनमें सिक्योरिटी अलार्म नहीं था उन्हें रिजर्व में रखा गया। लेकिन डाके वाला दिन सबसे अहम था। उस दिन सिक्योरिटी अलार्म वाले HPV डब्बे आउट ऑफ सर्विस थे, लिहाजा एक रिजर्व डब्बा इस्तेमाल किया जाना था जिसमें कोई सिक्योरिटी सिस्टम भी नहीं था। ये एक बहुत बड़ी टिप थी जो डाकुओं को रॉयल मेल के इनसाइडर से मिली थी। जब ग्लासगो से निकली ट्रेन नैन वैली स्टेशन पे पहुंची तो रेलवे स्टाफ ने HVP डब्बे को इंजन के बाद दूसरे नंबर पर कनेक्ट कर दिया। यह डाकुओं को मिलने वाली पहली टिप थी, लेकिन दूसरी टिप
اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ تھی۔ نارملی HVP ڈبوں میں 3 لاکھ پاؤنڈ کے قریب پیسے ہوتے تھے، لیکن کیونکہ پچھلا ہفتہ بینک ہالیڈے ویکینڈ تھا، اسی لیے ڈاکے والے دن اس میں 3 ملین پاؤنڈ کے قریب رقم رکھی گئی، اور یہ تھی ٹپ نمبر 2۔ یعنی جو اتفاق آج کے دن ہوا وہ شاید سالوں میں ایک بار ہوتا ہو۔ 12 گنا زیادہ پیسے بھی جا رہے ہیں، اور اتفاق سے اسکاٹی الارم والا HVP ڈبہ بھی خراب تھا، پر ڈاکوؤں کے لیے یہ کوئی اتفاق نہیں تھا۔ وہ اس دن کے لیے کئی مہینوں سے پلاننگ کر رہے تھے۔ خیر، ٹرین HVP ڈبے سمیت نین ویلی اسٹیشن سے روانہ ہو گئی تھی۔ رات کا وقت ہو چکا تھا اور ٹرین کے ڈرائیور 58 سالہ جیک میل تیزی سے اپنی منزل کی طرف ٹرین کو لے کر جا رہے تھے۔ وہاں ڈاکوؤں کا ٹولہ بھی ریلوے ٹریک کے پاس جھاڑیوں میں چھپ کر بیٹھا تھا۔ ان کی پلاننگ بالکل پرفیکٹ تھی۔ 8 اگست 1963 کی رات 3 بجے کے قریب ڈاکوؤں کے ایک گروپ ممبر نے سیئرس کراسنگ سگنل کے ساتھ چھیڑ چھاڑ شروع کر دی۔ اس نے گرین لائٹ کو چھپانے کے لیے اس کے سامنے ایک گلافز یعنی کہ دستانہ پھنسا دیا، اور ریڈ لائٹ کو چلانے کے لیے ایک بیٹری کا استعمال کیا، اور پھر سارے چھپ کر ٹرین کا انتظار کرنے لگے۔ ٹرین جب سیئرس کراسنگ کے پاس پہنچی، ڈرائیور یہاں ریڈ لائٹ دیکھ کر کافی حیران ہوا، کیونکہ نارملی اس کراسنگ پر ٹرین کو روکا نہیں جاتا تھا، خاص کر رائل میل کی ٹرین کو۔ خیر، جیکس مل نے بریک لگائی، ٹھیک سے سگنل پر ہی ٹرین کو روک دیا۔ اچانک ہر طرف ایک خاموشی سی چھا گئی۔ اتنے میں اسسٹنٹ ڈرائیور، جس کو سیکنڈ مین بھی کہا جاتا ہے، وہ ٹرین سے نیچے اترے تاکہ لائن سائڈ پر لگے ٹیلی فون سے سگنل مین سے رابطہ کیا جا سکے۔ جب انہوں نے سگنل پہ لگے ٹیلی فون کو اٹھایا تو معلوم پڑا اس کی لائن ہی کٹی ہوئی ہے، جو کہ ڈاکوؤں کے پلین کا ہی حصہ تھا۔ ابھی سیکنڈ مین واپس پلٹ کر انجن کی طرف جانے ہی والا تھا کہ جھاڑیوں سے ڈاکو نکلے۔ انہوں نے اس کو قابو کر لیا۔ کچھ ڈاکو انجن کی دونوں سائڈوں سے اوپر چڑھ گئے، ٹرین کے ڈرائیور کو قابو کرنے کی بھی کوشش کی۔ جب جیکس مل نے مزاحمت کی، تب ایک ڈاکو نے لوہے کی راڈ ان کے سر پر مار دی۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر ہی بے ہوش ہو گئے۔ ڈاکو پوری پلاننگ کے ساتھ آئے تھے۔ جب اس وقت اوپر انجن میں یہ ہنگامہ ہو رہا تھا، اسی وقت کچھ ٹیم ممبرز نے انجن کے بعد پہلے 2 ڈبوں کو باقی ٹرین سے الگ کر دیا۔ ان کا پلان ٹرین کو ہی یہاں سے دور لے جانا تھا، پر آخر کہاں۔ سیئرس کراسنگ سے قریب 1 کلومیٹر دور برائڈگو برج تھا، وہیں پر ڈاکوؤں کے ٹرکس موجود تھے۔ وہ اپنے ساتھ ایک ریٹائر ڈرائیور کو بھی لائے تھے، جس کا کام ٹرین کو برائڈگو برج تک لے کر جانا تھا۔ یہاں تک جو کچھ ہوا وہ بالکل پلان کے مطابق تھا، مگر اب ڈاکوؤں کو پہلی مصیبت کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ اپنے ساتھ جس ڈرائیور کو لائے تھے، وہ اس ٹرین کے انجن کو دیکھ کر ہی حیران ہو گیا، کیونکہ اس نے یہ انجن کبھی آپریٹ ہی نہیں کیا تھا۔ مجبوراً ڈاکوؤں نے جیکس مل کو ہوش میں لانے کی کوشش کی اور اسے مجبور کیا ٹرین کو 1 کلومیٹر دور لے کر چلے۔ اب انجن اور 2 ڈبے دوبارہ چلنے لگے اور 1 کلومیٹر دور برائڈگو برج پر جا کر رکوا دیا گیا۔ اس دوران جو باقی پیچھے ڈبے رہ گئے تھے، ان کے بیچ جو اسٹاف تھا اسے معلوم ہی نہیں تھا ٹرین کیوں رکی ہے۔ برائڈگو برج پہنچ کر HVP ڈبے کے دروازے کو توڑا اور اندر گھس کر 5 اسٹاف ممبر کو ٹھیک ٹھاک چوٹیں پہنچائیں اور انہیں منہ کے بل رسیوں سے باندھ کر لٹا دیا اور اپنی کارروائی شروع کر دی۔ HVP ڈبے میں ٹوٹل 128 بوریاں کیش سے لت پت موجود تھی۔ یہ 1 پاؤنڈ، 5 پاؤنڈ، 10 شلنگ کے نوٹ موجود تھے۔ ان کا ٹوٹل وزن قریب 2.5 ٹن کے برابر تھا۔ ٹرین برج پر تھی اور نیچے روڈ پر ایک ٹرک کھڑی تھی۔ ڈاکوؤں کے پلان کے مطابق ان کے پاس صرف 15 منٹ کا وقت تھا، لہٰذا انہوں نے ہیومن چین بنائی، ایک ایک کر کے 128 میں سے 120 بوریاں ٹرک میں لوڈ کر دی۔ باقی 8 بوریاں ٹائم کم ہونے کی وجہ سے چھوڑ دی گئی۔ ان کا پلان بالکل پرفیکٹلی کام کر چکا تھا۔ آگے چل کر ایک غلطی ہوئی جو ان کو پکڑوانے میں مفید ثابت ہوئی۔ ڈاکوؤں کے پاس ایک بڑا ٹرک تھا جس میں ساری کیش کو لوڈ کیا گیا، اور واردات کے بعد وہ سارے وہاں سے فرار ہو گئے۔ قریب 45 منٹ کی ڈرائیو کے بعد رات کے 4:30 پہ وہ اپنے ہائیڈ آؤٹ کے پاس پہنچ گئے، جو واردات کی جگہ سے قریب 43 کلومیٹر دور اوکلی نامی گاؤں سے قریب تھا۔ اس دوران وہ VHF ریڈیو پر پولیس کی ساری باتیں سن رہے تھے، جس سے ان کو کافی مدد بھی مل رہی تھی۔ ٹھیک اسی وقت جب وہ اپنے ہائیڈ آؤٹ پر پہنچے، پولیس کو بھی اس روبری کا علم ہو گیا، پر فی الحال وہ بہت خوش تھے۔
उन्होंने हाइड आउट पर आकर खूब मौज मस्ती की, यहाँ तक कि वहाँ मोनोपोली गेम भी खेली, वो भी असली पैसों से। मगर उनकी ये खुशी चंद मिनटों की मेहमान थी। थोड़ी ही देर के बाद उनको पता चला पुलिस उनको 50 किलोमीटर के फासले पर ढूंढ रही है। ये बात सुनकर डाकू एकदम घबरा गए। उनका जो प्लेन हाइड आउट से निकलने का संडे को था और वो उन्होंने फ्राइडे पर शिफ्ट कर दिया। थर्सडे वाले दिन उन्होंने सारे पैसे आपस में बांट दिए। लूटी हुई रकम तकरीबन 2.5 मिलियन पाउंड्स के करीब। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक हर एक के हिस्से में 1.5 लाख पाउंड आए, जो उस दौर में बहुत बड़ी रकम थी। यानी हर एक के हिस्से में आज के हिसाब से 3.9 मिलियन पाउंड आए थे। बाकी पैसे उन्होंने छोटे छोटे रोल्स करने वालों में बांट दिए थे। उन्होंने फ्राइडे वाले दिन से पहले ही हर एक चीज से अपने फिंगरप्रिंट मिटा दिए थे और एक बंदे को ड्यूटी दी हमारे जाने के बाद हाइड आउट को जला दे, ताकि पुलिस को कोई सबूत ही ना मिल सके। उसने पैसे तो ले लिए लेकिन हाइड आउट जलाए बगैर ही फरार हो गया। इस दौरान पुलिस पूरे शहर में उन्हें ढूंढ रही थी। हेलीकॉप्टर शहर के ऊपर घूम रहे थे और जगह जगह पुलिस की गाड़ियां दौड़ रही थी और नेशनल मीडिया पर एक बवाल सा मचा हुआ था। पुलिस ने इंफॉर्मेशन देने वाले बंदे को 10,000 पाउंड्स का इनाम भी रखा था। तभी हाइड आउट के पड़ोस में रहने वाला एक शख्स सामने आया। उसने पुलिस को इत्तला दी। 8 अगस्त वाली सुबह यहाँ काफी हलचल मची थी। शक के बिना पर पुलिस ने फौरन हाइड आउट पर छापा मार लिया। ये एक लेदर लेड फार्म हाउस था। डाकुओं ने 3 महीने पहले ही किराए पर लिया था। वहाँ पुलिस को बहुत सारे सबूत मिले जो इस रॉबरी से जुड़े हुए थे, जैसा कि खाली बोरियां, मेल्स और एक ट्रक भी मिला जिस पर जल्दी जल्दी येलो रंग किया गया था। डाकू यहाँ से अपनी फिंगरप्रिंट्स मिटा कर गए थे, लेकिन उस मोनोपोली पर फिंगरप्रिंट्स मौजूद थे जिसको उन्होंने असली पैसों के साथ खेला था। ये फिंगरप्रिंट इस केस में एक बड़ा ब्रेक थ्रू साबित हुई, क्योंकि उन सब का पहले से ही कोई न कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद था। तभी वो फिंगरप्रिंट पुलिस और स्कॉटलैंड यार्ड के रिकॉर्ड से मैच कर गई और असल मुजरिमों का पता लग गया और कुछ ही दिनों में 16 डाकुओं में से 14 डाकुओं को अरेस्ट कर लिया। सिर्फ 2 लोग ही पुलिस से बच पाए थे, जिसमें से एक रिप्लेसमेंट ट्रेन ड्राइवर था। इसका असल नाम किसी को भी पता नहीं था और दूसरा रॉयल मेल का सीनियर ऑफिसर, जिसकी मुखबिरी पर यह सारा प्लान बनाया गया। आज तक उस ऑफिसर का किसी को भी इल्म नहीं है, क्योंकि ना उसने कभी अपना असल चेहरा दिखाया और ना ही अपना नाम बताया था। कोर्ट ने इस रॉबरी को सदी की सबसे बड़ी रॉबरी करार देकर इस गैंग के तकरीबन सभी लोगों को 30 साल की कैद सुनाई। इस रॉबरी के बाद ब्राइडगो ब्रिज ट्रेन रॉबरी ब्रिज के नाम से मशहूर हो गया और जैक्स मिल, जो इस ट्रेन के ड्राइवर थे, सर पर चोट लगने की वजह से वो कभी दोबारा ये नौकरी नहीं कर पाए और 7 साल के बाद सदमे की वजह से ये दुनिया छोड़कर चले गए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी काफी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो मिलती रहे।